Nanuroy mig upon. Dayon, malagkot ni sa diri sa regla. Birthday ni niya kay lipat siya bagong sapatos so tanawa. New shoes tanawa. Tapos ko sige go. Ato na mi. Sige. Sir, kanila sir. Kabila rin Ay, sir, dagat ka, sir. Ayaw dira sir kay iya kabila piki. Pwede ka na. Sir, dagat ko. Piki. Wala man ni sir. Pila man tagpito ra. Ako, sir, tagpiso dako kayo, sir. Mabukas langit kani, sir. Langit ibirno yuta. Kalawa, tagpiso. Asa ko ni? Wato. Ari lang kay kani siya tulo. Langit ka dito, sir. Inferno. Asa man ka langit yuta inferno. Sir, dagot ka, sir. Kanang mana, sir. Dagot, sir. Pwede ka na naisayo ka ng dagot. Ano ba? Pani, luyo. Kung ikaw isayo, buwag sayo kayo. Sayaw, din. Sayaw, kaya mo na paliton. Makaon na human kaya among paliton. Paliton ko ni mo, sir. Oo, basta. Ay mo ko paliton. Oo. Bayot na. Sinolog. Ikaw, sir. Loading. Palit ka? Yusa lang ito ni Berno? Kantolo. Ketolo. Oo, sir. Sige. Kani unsa mo ni siya? Paano siya? Inferno. Langit. When you love me. Kaya secret place. Ako na sayawan? Sige. Go. Waka. Ala. Boom. Yan na paliton. Pwede mga TSG. Religious article. Ha? TSG. Oh, TSG. Maja. Street cleaning. Sige, busy ra ba na to ron? Busy. Busy. Kami karon mag street cleaning mi. Karong oras nga alawa. Alas 12:15. Alawa lang sa oras. Alas 12. Oh, ala mo na siya. Dawa advance sa dilo 15 minutes ha. Sige tanawa. Sige, tanawa naglimpyo na mi. Na may nag-mining usa lagi. Digo, para sa inyo, Nico. Para sa mong Busy na siya, na siya. section ay subject CLE. Oh, CLE. Mm. High school pa mo? Oh, last year. Oh, Migo, graduating na mo last year. Oh, graduate ko last year. Graduate ko karon. Graduate ko kuma. Taga-adlaw ka, graduate. Okay, graduate. Everyday siya full eh. Everyday shuffle. Hoy! Panglimpyo na mo na! Sorry, sir. Go now! Push up. Ikaw push up. Push up position! Move! Hindi kumain, exercise ka na! Kumain! Exercise! Si pangalan mo! Kadit, alam mo sir. Ikaw! Kadit, ano ba sir? Ikaw! Huwag ka labot! Push up position! Move! Count on me! 1, 2, 3! 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hey, sir! Sumna, swag! Ikaw, ikaw ko salot. Sir, alis ka niyo? Ikaw, ay masasangas ah? Sorry, sir. No. Sir, harap sa likod. Saman? We get permission. Enter na, sir. Enter. Thank you, sir. Kapunuhan na nabilin. Request mission ko sir. Request alma mater, sir. Harap sa talikod. Sa talikod. Luyo. Okay, marching. Marching ba? Marching. Labot. Magandang. Wow!